ପିଲାମାନେ again welcome you all to our science study classes ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସୌମ୍ୟାଂଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର କ୍ଲାସ। ତ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଲ ଆମେ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ନୁହେଁ କି? ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଲ ଆମେ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଉ କଣ ପଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ମାକ୍ସୱେଲ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ୍ସ ୱେଭ୍ ମାକ୍ସୱେଲ କଣ କହିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟପିକ କୁ ଯିବା ଯୋଉଟା କଣ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା। ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ବୁଝିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା ସହ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତା ରିଗାର୍ଡିଂ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇବା କୋଉଠିକି ପିଲାମାନେ? ବୋର୍ସ ଥିଓରିକୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଓକେ, ତ କ୍ଲାସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ସିଲାବସ, ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା କହୁନି। ତ ଦିସ ଇଜ ପିଲାମାନେ ୟାର ଫୋକସ 3.0 ବ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟାରେ କି ମୁଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଯଦି କହିବି ମୁଁ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ତିନିଟା ଛାଡି ଦେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ବାକି ଅଛି। ସେଠି କଣଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ବାକି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି। ସରିଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଅପଲୋଡ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସାଇମultaneously ଚାଲିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ତମେ ଜଏନ କରିପାରିବ ଫୋକସ 3.0 ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ବିଏଡ୍ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଜଏନ୍। ଓକେ, ତ ଲେଟ୍ ନ କରି ଯିବା ଆମେ କ୍ଲାସକୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢି ସାରିଥିଲେ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଡିଟେଲରେ କହୁନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିଥିଲେ ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ରିଭିଜନ କରିଦେଇ ଆଗକୁ ପଳଉଛି ହେଲା। ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଡୁଆଲ ନେଚର ଅଫ ଲାଇଟ କଥା ପଢିଥିଲେ। ତ ଡୁଆଲ ନେଚର ଅଫ ଲାଇଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଇଟ ଆମର କଣ ବୋଥ ଆମର ପାର୍ଟିକଲ ଭଳିଆ ୱେଭ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ତ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଇଟ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ ଏ ପାର୍ଟିକଲ ଆଜ ୱେଲ ଆଜ ଏ ୱେଭ ହେଲା। ତ ତାର ଯୋଉ ପାର୍ଟିକଲ ନେଚର ପ୍ଲାନ ରହିଲା, ପାର୍ଟିକଲ ନେଚର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡାକ ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ରେଡିଏସନ, ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର କଣ ପାର୍ଟିକଲ ନେଚରକୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଥିଲା। ୱେଭ ନେଚରକୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଥିଲା ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ ଫିଜିକ୍ସରେ ପଢିବା ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ କଣ ଗୋଟେ ୱେଭ ଭଳିଆ ସେ ଯାଉଛି, ୱେଭଟା ପ୍ଲେନ ଏମିଟର ପ୍ରୋପାଗେଟ କରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ରେଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ର କୁହନ୍ତି, ଆଉ ୱେଭଲେନ୍ଥ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ୱେଭଲେନ୍ଥ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କଥା ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲେ? ମାକ୍ସୱେଲ ଥିଓରି ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନ କୁ ପଢିଥିଲେ। ତ ମାକ୍ସୱେଲ ଥିଓରି ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? ସେ କହିଲେ ଲାଇଟ ଆମର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ, ଯୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କଣରେ ଡିରେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରୋପାଗେସନ କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିରେକ୍ସନ ଅସିଲେଟ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ରେ ପିଲାମାନେ ଯାଏ ସ୍ପିଡ ଅଫ ଲାଇଟ ରେ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମିଡିୟମ ଦରକାର କରେନି, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ପଢି ସାରିଥିଲେ ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ତାର ଲିମିଟେସନ ପଢିଲେ କଣ କଣ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଟା? ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି ହେଲା, ଆଉ ହେଲା ଏନର୍ଜି ରେଡିଏସନ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କଣ କହିଲେ? ସିଏ ଯେମିତି ମାକ୍ସୱେଲ ଯେମିତି କହିଥିଲେ କଣ ଏନର୍ଜିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି, ଇଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏନର୍ଜିଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହେଲା। ସେ ପ୍ଲାନେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଫର୍ମରେ ଯାଉଛି, ଆଉ କେମିତି କଣ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ତାର ରିଗାର୍ଡିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦି ଚାରିଟା କରିଥିଲି କେମିତି କେମିତି କରିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା କୁଆଡେ? ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ କୁ ଯିବା। ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ସରଫେସ ଉପରେ ଲାଇଟ ପିଲାମାନେ ପକେଇବା, ସେ ଲାଇଟ ଯୋଉ ପକଉଛନ୍ତି ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରୁ ଅଧିକା ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ସେ ମେଟାଲ ସରଫେସରେ ବାହାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଫେନୋମେନାଟା ରହିଲା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତାର ବେସିକ ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ପିଲାମାନେ କଣ? ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ଇଜ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ପାର୍ଟିକଲ ନେଚର ଅଫ ଲାଇଟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ କାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଛି? ଲାଇଟ ର ପାର୍ଟିକଲ ନେଚରକୁ ପିଲାମାନେ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କଣ ତା ମାନେ? The emission of electron from the metallic surface when it is illuminated by light or UV radiation is called as photoelectric effect, and the electron are called as photoelectron। ସେ ପିଲାମାନେ ଏହା କହିଲାରେ କଣ କହିଲାରେ? ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଟାଲ ସରଫେସ ରହିଲା ହେଲା, ମେଟାଲ ଉପରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ମୁଁ ଲାଇଟ ପକେଇଲି, ଲାଇଟ ପକେଇଲେ ମାନେ କଣ? ଏନର୍ଜି ପକେଇଥିବି, ଲାଇଟ ଇଜ ଫର୍ମ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଇ ଇକ୍ୱାଲ ଏସ୍ ନ୍ୟୁ ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଏନର୍ଜି ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେବି, ସିଏ କଣ କରିବ? ଏଇ ସରଫେସରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲେ ତାର ତାର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ଠାରୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ଲାଇଟ ଦେଲି, ବା ତାର ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯଦି ଅଧିକା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ମୁଁ ଲାଇଟ ପିଲାମାନେ ପକେଇଲି, ଏଇଠି କଣ ହବ? ସେ ଯୋଉ ମେଟାଲ ସରଫେସରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ଏମିଟ କରିବେ ହେଲା। ସେ ମେଟାଲ ସରଫେସ ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏମିଟ କରିବ, ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କଣ କହିଲି ମୁଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇଆ କହିଲି ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବାରେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ସରଫେସରେ ମୁଁ ଲାଇଟ ପିଲାମାନେ ପକଉଛି ହେଲା, ଆମର ଲାଇଟ ପକଉଛି ବା ୟୁଭି ରେଡିଏସନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପକଉଛି ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ସେ ମେଟାଲ ସରଫେସ ରୁ ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏମିଟ ହଉଛି ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏମିଟ ହବ ନା? ସବୁବେଳେ ଏମିଟ ହବନି, କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କି ସେତିକି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯଦି ଅଧିକା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆମେ ଲାଇଟ ପକେଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେଇଠି ଆମର କଣ ହବ? ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ସେ ସରଫେସ ରୁ ବାହାରିବେ ହେଲା, ବାହାରିକି ସେମାନେ ମୋସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଫେନୋମେନାଟା ରହିଲା, ସେ ଫେନୋମେନାଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ହେଲା, ମାନେ ଲାଇଟ ପକେଇଲେ, ଲାଇଟ ପକେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ବାହାରିଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ?
ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ସରଫେସ୍ ଫେନୋମେନା, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ସରଫେସ୍ ଫେନୋମେନା। ତାମାନେ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ ମେଟାଲ ସରଫେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସରଫେସ୍ ଫେନୋମେନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଡାଉଟ ଥାଏ କଣ ରେ, ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋଟନ ପିଲା ଏମିଟ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଫୋଟୋ ତିନି ଚାରିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାର କରିପାରିବା ନା, ଗୋଟେ ଫୋଟୋ ଗୋଟେ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପିଲା ଏମିଟ୍ କରେ। ସିଙ୍ଗଲ ଫୋଟନ କ୍ୟାନ୍ ଏମିଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ତ ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏତିକି ଥିଓରି କଥା ମୁଁ କହିଲି ହେଲା, ଥିଓରି ରିଲେଟେଡ କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ତାର ଇକ୍ୱେସନ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ବୁଝିଲେ ତାର ଇକ୍ୱେସନ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ କଣ କହିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ କାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଛି, ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଛି ରେ, ୱେଭ ପାର୍ଟିକଲ ନେଚର ଅଫ ଲାଇଟ କୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଛି। ତାମାନେ କଣ ସେ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଉପରେ ନେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ରେ ପିଲାମାନେ, କଣ ପକଉଛନ୍ତି ରେ, ଲାଇଟ କୁ ଏମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମେଟାଲ ସରଫେସ କଣ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପିଲାମାନେ ଏମିଟ୍ ହଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟଟା ରହିଲା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ବାହାରିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଫେସ ଫେନୋମେନା। ଆଉ ଏଠି ଲେଖିବ କଣ, ସିଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ, ସିଙ୍ଗଲ ଫୋଟନ କଣ କରିବରେ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ପିଲାମାନେ ଏମିଟ୍ କରିବ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମନେକର ଏବେ ଇକ୍ୱେସନ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ମନେକର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ପକେଇଲେ ତାର ମନେକର ଏନର୍ଜି ହେଲା E=hν। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏନର୍ଜିଟା ଦେବି, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କାମ କଣ କରିବ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ତା ଭିତରେ ଥିବ, ସେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଏନର୍ଜିରେ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିବ। ତ ତାକୁ ଯଦି ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ଦେଲା ପରେ ସେ ବାହାରିବ। ତ ଯେତିକି ଏନର୍ଜିରେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମନେକର ଲେଖିଲେ W0, ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିଟା ମୁଁ ଦେଲି, ଏଇଟା ଯଦି ପିଲାମାନେ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ଠାରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ରେ, ସେଇଠୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବାହାରିବ, ବୁଝିଗଲା। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବାହାରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଏନର୍ଜି ପିଲାମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରିବା, ସେ କଣ ହବ ରେ, କିଛି କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜିରେ ମୋସନ କରିବ। ଭଲସେ ବୁଝ ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଁ କଣ କଲି ରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଟଟା ତାପରେ ପକେଇଲି, ତାର ଏନର୍ଜିଟା ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ, ଦିଟା କାମରେ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ରେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ବୁଝିଗଲା। ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦରକାର ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ଗୁଡାକ ଦେଲେ, ସିଏ କଣ କରିବ, ତାକୁ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ଫଳରେ କଣ ହବ ରେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଗତି କରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏହା ଲେଖିପାରିବି, ଯୋଉ ଏନର୍ଜିଟା ମୁଁ ଦେଲି E, ସେ ଦିଟା କାମରେ ଲାଗିଲା। E=, ତାର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ପିଲାମାନେ W0 ପ୍ଲସ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ଆମର ଆପ୍ଲାଏଡ ଏନର୍ଜିଟା ଦୁଇଟା କାମରେ ଲାଗୁଛି, E=W0 ପ୍ଲସ ଏତିକି। ଏ ଯୋଉ W0 ପିଲାମାନେ ରହିଲା, ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଇଟା କଣ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କେତେ ଏନର୍ଜି ପକେଇଲେ ହେଲା, ଏନର୍ଜି ଅଫ ଲାଇଟ, ଏନର୍ଜି ଅଫ ଲାଇଟ। କେଇ କଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ କେଇ ଲେଖିଲି ସେଟା କଣ ରେ, କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଅଫ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଅଫ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାହିଁ କହୁଛେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରୁଛି ବୋଲି, ବୁଝିହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ତ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି, ତେଣୁ E=, ପିଲାମାନେ W0 ରହିଲା ପ୍ଲସ, ପିଲାମାନେ ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ବାହାରିକି ଗଲେ, ମନେକର ସେ V ଭେଲୋସିଟିରେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ଲସ ହାଫ mv²। ଯଦି m ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ମାସ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା E=W0 ପ୍ଲସ ହାଫ mv²। ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ W0 ପିଲାମାନେ ରହିଲା, ଏଇଟା କଣ କଲେ, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ କଲେ। ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଯୋଉ ରହିଲା, ସିଏ ପିଲାମାନେ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ତାର ସେଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିନିମମ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ପିଲାମାନେ, ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତମେ ପିଲାମାନେ W0 ଲେଖିଲେ, W0 ଟା କଣ ରେ, ହେଲା ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ। ତା ମାନେ କଣ, ଏଟା କୁହାଯାଏ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ। ତା ମାନେ କଣ ରେ, ତା ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ, ଦ minimum energy required removal of for removal of single electron from metal surface, from metal surface। ପିଲାମାନେ metal surface ରୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ପିଲାମାନେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ, ତାର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋର E=hν ହେଲା, ତେଣୁ ଏଟା ବି ପିଲାମାନେ ୱାନ ଫର୍ମ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା, H×ν0 ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ ν0 ଲେଖିଲି, ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ, ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକୁ କଣ କହିବା, ଆମେ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିଗଲା। ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ କଣ ରେ, threshold frequency ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, this is the minimum frequency required
required to initiate photoelectric effect। तो पिला माने हमर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पिला इनिशिएट करिया पई स्टार्ट करिया पई हम जेतिक एनर्जी दबा पड़ियो सेटा को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोली कहा जाय जेतिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रे हम एनर्जी दबा जा फळे फोटो इलेक्ट्रिक इनिशिएट हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनिशिएट हो माने कोन गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरी बात को एमिते हम लिखि परिबा मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड हला रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस हला फ्रॉम मेटल सरफेस तो पिलाने एई जोडा रहिला त एईटा को हम म्यू नॉट को कोन करे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोली कहि बुझी पारिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोली कहि ताहेले पिला माने जदी एतिके हम जानिले ताहेले एई जो टर्मटा थिला हम पाइथले E = ओमेगा नॉट प्लस हाफ एम v स्क्वायर मु एको कोन लिखि परिबे एक एमिते लिखि परिबे तो मा दी चारटा स्लाइड नै जाय काई मते बेसी स्लाइड रे दरकार हबो बुझिबा पई रो नै जाय मु दी चारटा स्लाइड बढ़िया से बुझी जिबा बुझुचन त फोटो इलेक्ट्रिक पूरा क्लियर हो जिबा तो पिलाने एको भी एमिते लिखि परिबी त जोडा मु E को लिखितले कोन लिखितले तो E को मु लिखितले E माने कते एनर्जी दउछंती W नॉट प्लस हाफ एम v स्क्वायर तो E रो वैल्यू केते पहले हम h न्यू तो h न्यू h न्यू नॉट प्लस हाफ एम v स्क्वायर तो हम लिखि परियो h न्यू h न्यू नॉट प्लस हाफ एम v स्क्वायर m कोन पिला ने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन v हला वेलोसिटी ऑफ द बुझियला तो एईटा को जदी पिला माने मु वेवलेंथ टर्म रे लिखिबा चाहिबी एटा को जदी मु वेवलेंथ टर्म रे पिला ने लिखिबा चाहिबी बाटा को एमिति मु लिखुची तापर वेवलेंथ टर्म रे लिखिबा एटा को मु एमिति पिला ने लिखि परिबी तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर बुझियला ताले एज रे कॉमन नै जिबा म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर तो पिला ने काइनेटिक एनर्जी जोटा फोटो इलेक्ट्रॉन पाइबा पई हम एईटा पिला ने यूज करिबा तो एईटी तुमको पचार देई पारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर केमिति डिपेंडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटा को जदी पिला ने लिखिबा चाहे वेवलेंथ टर्म रे हम एमिति लिखि पारे h को h रहिला म्यू को लिखि पारे कोन रे c बाय लैम्डा एको लिखि पारिबी कोन c बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर ताहेले पिलाने c जरे में कॉमन नै जेतले h जरे कॉमन नै जेबा में एटा होला 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टा हमर कोन वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए या सह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझियला बुझि परिलो रे बुझी पारलो तेणु पिला माने एईटा को देखि मते कुह एईटा को देखि कुह कि मोर पिला माने जदी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होबा पई हला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जदी मु स्टार्ट करियो को चाहूची हला ताहेले मते पिला माने जो फ्रीक्वेंसी लाइट को फ्रीक्वेंसी ला केते बार तो पिला माने देखो जदी मोर ए म्यूटा म्यू नॉट रो कम हेल हला जदी मु जो जति के एनर्जी मु लाइट पकै छै तार फ्रीक्वेंसी ता जदी म्यू नॉट माने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रो पिला कम हेला ताहेले कोन रे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होबनी बुझियला ताहेले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होबनी बुझी पारलो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करिया पई दे होला मते कोन दरकार जो इंसिडेंट लाइट मु पकिले तार फ्रीक्वेंसी ता बा एमिते हम कहि परिया देखो एठो बुझे एठो बुझी बुझी आगु जिका एठी हम पाइले E = ओमेगा नॉट प्लस हाफ एम v स्क्वायर तो पिला माने जदी मु जेति की एनर्जी पिला माने सप्लाई करली हला से तार वर्क फंक्शन थार जदी कम हेगला ताहाले पिला ने फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होबन बुझियला जेति की एनर्जी मु सप्लाई करली सेटा जदी वर्क फंक्शन थार कम हेगला ताहाले पिला माने हमर फोटो इफेक्ट स्टार्ट होबो नाही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होबा पई मिनिमम केते एनर्जी दबा दरकार तो वर्क फंक्शन जेति सेति की एनर्जी दबा दरकार बुझला ताहाले हम एति लिखिबा कोन लिखिबा वर्क फंक्शन टर्म लिखि परिबा हला E is greater than is equal to omega naught for initiate photoelectric effect photoelectric effect हला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करिया पई हम जेति की एनर्जी दउछन्ते सेटा पिला माने कोन होबा दरकार रे तार वर्क फंक्शन रे समान होबा दरकार किंबा बड़ होबा दरकार मु कहले जदी मोर ईटा ओमेगा नॉट से समान हेगला ताहाले जदी ई = ओमेगा नॉट तन तार वर्क फंक्शन जेति की सेति की एनर्जी दबा एठी कोन होबा रे कोन होबा पिला माने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होबो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट फोटो इले स्टार्ट होला माने इलेक्ट्रॉन मेटल्स रो बाहरी जिवे हला बट विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी माने काइनेटिक एनर्जी नाही से मोशन करिवेनी बुझी हला जदी मु एनर्जी ता जो सप्लाई करिछि सेटा जदी पिला माने कोन रे
ଆମର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମେଟାଲ ସେପର ବାହାରି ତ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଏନର୍ଜି ନଥିବ ସେମାନଙ୍କର କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଯଦି if E is greater than omega naught ଯଦି ପିଲାମାନେ E ଆମର omega naught ରୁ ବଡ ହେଲା ତାହେଲେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ଇନିସିଏଟ ଅର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ start and electron have kinetic energy and electron have kinetic energy जदि पिला माने मोर एनर्जी टा कोन रे वर्क फंक्शन टा अधिका हला ताहले फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट हे जिवो आउ कोन हबो पिला माने जो इलेक्ट्रॉन गुडा एमिट हेबे तापर काइनेटिक एनर्जी रहस माने मोशन भी करी बुझी हला तो एटा रहिला एनर्जी वर्क फंक्शन टर्म सेमिति पिला माने जदि मो फ्रीक्वेंसी टर्म लिखिबो चाहिबे हला इफ हला म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट माने देखो एटा फ्रीक्वेंसी टा एई इक्वेशन देखो जदि पिला माने मोर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन या फ्रीक्वेंसी कोनटा पिला माने हमर कोनटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बुझिला फ्रीक्वेंसी पिला एटा जहा वेवलेंथ ना वेवलेंथ में आउट लिखि एटा लिखि दोछ जदि पिला माने मोर ओमेगा टा ओमेगा नॉट रो बड हला तान हबरे एंटी कोन हबरे इलेक्ट्रॉन एमिट हबो बा फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो माने इलेक्ट्रॉन एमिट विथ काइनेटिक एनर्जी इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट जदि समान हे गला इलेक्ट्रॉन एमिट with no kinetic energy with zero kinetic energy जदि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट जदि पिला माने हमर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हे गला ताले कोन हबरे नो इलेक्ट्रॉन नॉट एमिटेड इलेक्ट्रॉन बाहरी बने ता माने फोटो इलेक्ट्रॉन होनी नॉट एमिटेड बुझिला सब केस गुडा बुझे दउची फास्ट प्लान देखैली कोन रे वर्क फंक्शन एनर्जी टर्म में देखैली केते बेले प्लान स्टार्ट होची केते बेले स्टार्ट होनी बुझिला हला एबे फ्रीक्वेंसी टर्म में लिखली से वेवलेंथ टर्म में लिखुची वेवलेंथ टर्म केमते लिखे देखो ए इक्वेशन देखो जानि परिबो तो एठी हम पाइले कोन एटा को देखो एससी इनटू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा इज हाफ एमवी स्क्वायर तो पिलाने फ्रीक्वेंसी से जेमिति डिपेंड करू वेवलेंथ कर इनवर्सली डिपेंड करिवो ता माने तो पिलाने जते बेले हमर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी टा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रो अधिका होतला सेते बेले काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट होतला जेमिति मो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पिलाने पाइबे सेमिति थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी लिखि पारि बुझिला लैम्डा नॉट जेमिति मो म्यू नॉट को लिखिले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेमिति लैम्डा नॉट को कोन लिखिबे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ माने कोन माने मिनिमम एतिकी वेवलेंथ रो लाइट हम जदि पकेबा ताहले फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट स्टार्ट हो सेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ टर्म जदि हम लिखिबा को चाहिबा कोन लिखिबा रे इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लिखुछ इन टर्म ऑफ वेवलेंथ टर्म जदि देखिबा जदि कोन हो पिला माने जदि हमर अप्लाइड वेवलेंथ लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रो हमर वेवलेंथ जदि कम हो देखो फ्रीक्वेंसी रो जहा होतला रोलटा हबो त फ्रीक्वेंसी जतले बेसी होतला फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होतला विथ काइनेटिक एनर्जी थिला तो जदि मोर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पिला याठो कम हे जो ताले कोन हबरे इलेक्ट्रॉन एमिट with kinetic energy if lambda is equal to lambda naught मान जदि हमर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वेवलेंथ जदि कोन रे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से समान हला इलेक्ट्रॉन एमिट with zero kinetic energy if lambda is greater than lambda naught एई तो कंफ्यूज होंती आ एई तो क्वेश्चन आसे छ कैंडिडेट भूल करि के आसे समस्त कंफ्यूज होंती बुझियल आउ जदि लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट देन कोन हबरे इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट इलेक्ट्रॉन एमिट हबो नाही बुझियला बुझिला पिला माने बुझि पाला रे तो इलेक्ट्रॉन एठो एमिट हबो नाही एटा पिला माने हला कोन हमर एटा कोन हे गला रे एटा हला हमर एतिक तो लैम्डा नॉट को कोन कहिले मो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड ता माने कोन तो पिला माने एठो के पूरा भूल कहि देछि तमर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोन था मिनिमम फ्रीक्वेंसी एटा तो उल्टा तमर एया माने मैक्सिमम वेवलेंथ या माने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ माने कोन रे मैक्सिमम वेवलेंथ तो उल्टा तो सेटा जा छोटा तार उल्टा मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ बिलो व्हिच photo electric effect can takes place effect can take place हला ई जो लैम्डा नॉट लिखले कोन पिला ने सेटा को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को जाय माने एटा मैक्सिमम वेवलेंथ जहा तळो जाटो कम वेवलेंथ रे जदि हम लाइट दबा ताले कोन होबरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो ताटो अधिक दिन हो बुझी पारिलो कोन पिला माने दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें किछि किछि टर्म विषय जान देले एबे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आउट के भीतर को जिबा
कौन भितर जीवा पिला ने तार कैरेक्टरिस्टिक्स जानिबा तार ग्राफ विषय टिके जानिबा केमिति कोन से डिपेंड करूछ ହେଲା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟେ ଜାଣିବା ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପଢିବା ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଚାରଟା ସ୍ଲାଇଡ ଲେଖିଦେଲି ଆହୁରି ଦରକାର ପଡିବ ରୁହ ମା ଦି ତିନିଟା ସ୍ଲାଇଡ ନେଇଯାଏ ଯଦି ପୁଣି ପଢୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ପଢିଦବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ତମକୁ କହିଥିଲି କଣ ମୋ ପେଡ ବେସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଦଉଛି ପେଡ ବେସ୍ ରେ ଏମିତି ହିଁ ପଢାଏ ସ୍ଲାଇଡରେ କମ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ବୁଝେଇଦିଏ ଯେମିତି ତମେ ଆରଏସଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ ଟୁ ଆରଏସଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଟର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଭୁଲ କରିବନି ସବୁ ତୁମକୁ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟିକେ ଜାଣିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କାହାର ପିଲାନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ପିଲା ମାନେ ସେ କହିଲା ଦ ନମ୍ବର ଅଫ the number of photoelectron emitted per second is proportional to intensity of light use से कहला पिलाने गोटे सेकेंड रे केतेटा फोटो इलेक्ट्रॉन पिलाने बाहरुची सेटा कहा पर डिपेंड करू से इंटेंसिटी ऊपर डिपेंड करता माने जदि इंटेंसिटी बढ़िबो ताहले कोन हबो रे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़िबो हला नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कोन हबो बढ़िबो बुझी परला प्रथम पॉइंट रो इंटेंसिटी में बढ़िबा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पिलाने बढ़िबो बुझी हला नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़िबो तो एठी हम जोटे ग्राफ पिला माने बनेबा हला गोटे ग्राफ जने बनेबा हां एठी कहि दे टिके जदि इंटेंसिटी बढ़ाय पिला नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़िबो किंतु जो से माने जो जीबे सेम काइनेटिक एनर्जी रे जीबा हला नंबर एमिति लिखि परिबा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़िबो हला किंतु कोन रे बट विथ सेम काइनेटिक एनर्जी जदि पिला माने हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाय दबा हला इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जदि बढ़ाय दबा त नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ि जिवो किंतु समस्तंकर काइनेटिक एनर्जी समान रहबा ता माने जदि हम इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी भितर कर्व बनेबा परीक्षा पचारे इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी भितर जदि मो कर्व बनेबी कोन आसी पैरेलल लाइन्स बुझियला इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट भितर जदि मो कर्व बनेबी ताले कोन हबो रे गुटे स्ट्रेट लाइन आसीबो पासिंग थ्रू धरे जे बुझि पारलो प्रथम क्वेश्चन क्लियर प्रथम कांसेप्ट क्लियर प्रथम ग्राफ हमर क्लियर हे गला दला प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स चलो द्वितीय कैरेक्टरिस्टिक्स बुझिबा कोन द्वितीय कैरेक्टरिस्टिक्स प्लान या कहिला हला ताले प्रथम बुझी गले ताले एठी हम जानले कोन रे जदि हम इंटेंसिटी बढ़ाइबा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़िबो किंतु काइनेटिक एनर्जी समान रहबो ताने काइनेटिक एनर्जी रे बढ़िबा कमियो का डिपेंड करू एटा जानिया दरकार देखो पहिला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन कहा पर डिपेंड करू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज तो पिलाने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पिलाने यूज करिसंते ता पर एटा पिलाने डिपेंड करूछ ता माने जदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाइबा ताले कोन हबो रे एनर्जी भी बढ़िबो एनर्जी जदि बढ़िला कोन हबो काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो बुझियला काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो तो हम जदि एटी कर्व बनेइबा माने एठी जदि कर्व बनेइबा हला कर्व जदि बनेइबा कर्व केमिति आसीबो देखो हला फास्ट जतले एनर्जी दबा प्रथमे कोन हबो रे पिला माने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होबा पे गोटे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थिबो सेही फ्रीक्वेंसी परे हम जदि कर देबा ताहले जाई कोन हबो रे पिलानी इफेक्ट स्टार्ट मन कर दिस इज म्यू नॉट तो जतले से म्यू नॉट रे पहुंच गेला तपर हठात एमति पड़िबो बुझला म्यू नॉट रे पहुंच गेला परे एमिति हमर कर्व हठात पड़िबो हला दिस इज द कर्व बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी बुझला काहे के इटु स्टार्ट हला परीक्षा पछरे इटु न स्टार्ट रे काहे के स्टार्ट हला एटा कोन देखो पिला माने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो त थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रो अधिक एनर्जी देने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो ताठु जदि हम कम एनर्जी केमति फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होबनी बुझि पारलो तो पिला ताठु अधिक एनर्जी देले जाई के मोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो तो एटा हबो कर्व एटा पिलाने से माने उतरे कर्व हबो बुझि पारलो बुझिला एटा से माने उतरे माने कर्व हे जिवो किछ असुविधा नै त आराम से करि पारि बुझि पारलो रे तापर आ गोटे कमे जिबा हैला आ गोटे कांसेप्ट जिबा कोन पिला माने 3 नंबर कांसेप्ट जिबा कोन एटा स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 नंबर कांसेप्ट ला स्टॉपिंग पोटेंशियल एटा रो क्वेश्चन पचारि दिए पचारि नंबर गुडे दे आसीबो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखिली मु
रहो बे ताको डिनोट करिस कोटरे v सबस्क्रिप्ट s स्टॉपिंग पोटेंशियल vs ता माने कोन कहला द पोटेंशियल माने वोल्टेज कहला द पोटेंशियल अप्लाइड एट ए नोड देखो इलेक्ट्रॉन ला कोन होतबो रे नेगेटिव रो पॉजिटिव आड़ आसीबो तो ना कोठी आसीबो द पोटेंशियल अप्लाइड इन ए नोड कहला टू मेक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जीरो तो पिला माने जो इलेक्ट्रॉन गुडा एमिट हेइछंती जे इलेक्ट्रॉन गुडा एमिट पिला माने हेइछंती तांकर काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दबा पई काइनेटिक एनर्जी को जीरो करिया पई मु जेतिकी पोटेंशियल पिला माने एनोड रे अप्लाई करबी सेटा को कोन कहा जाय रे कहा जाय हमर स्टॉपिंग पोटेंशियल बुझियला तो पिला ने गोटे काइन जते भारू जे तार काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कहतला हाफ mv स्क्वायर बुझियला पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन को हम जानथले एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज गुणन पोटेंशियल बुझियला तो जते बेला हम कोन करिया पिला ने vs लिखि दुचे तो पिला माने मु कोन कहिली रे पोटे हम हमर एनोड एक्रोस रे केते पोटेंशियल अप्लाई करे जेमि तार काइनेटिक एनर्जी जीरो हो काइनेटिक जीरो हो केते बेला जीरो हो रे जते काइनेटिक एनर्जी रे यार पोटेंशियल एनर्जी समान हो तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल evs हाफ mv स्क्वायर के हम कोन लिखि परिया पिला ने h nu minus h nu नॉट h nu minus h nu नॉट इज इक्वल टू कोन हला evs बुझियला राइट हम vs को केते लिखि परिया vs इज इक्वल टू h nu minus h nu नॉट डिवाइडेड बाय e तो दिस इज द फार्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल हला दिस इज द फार्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल तमे एटा को पिला ने वेवलेंथ में लिखि परियो म एटा को ए टर्म में लिखिल तमे एटा को वेवलेंथ टर्म में आराम से पिला ने लिखि दे परियो केते भारी हला जेमिति या टर्म में लिखिले तमे एटा को सेमिति वेवलेंथ टर्म में भी आराम से लिखि दे परियो किछि असुविधा नहीं इट इज अप टू यू एटा तम ऊपर डिपेंड करे तमे कोन लिखुछो कि नहीं बुझि परिलो केते सहज क्वेश्चन था बुझि परलो हला करि परिबे एमिति सब किछि करे दरकार नहीं तो बुझि परले हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बुझि गल तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तमर मु बुझाई देल हला फोटो इलेक्ट्रिक फेर बुझी गले पूरा बुझी गले बढ़िया से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हला जदी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बुझी गले एबे हम आगु जिबा हला बेसिस लाइन एच आगु के जिबा जिबा कोडा में डिस्कवर न्यूटन को ता पूर्व लेट में चेक केते समय क्लास हला हला तने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बुझी गले एबे मटे चेक करियो दे केते समय क्लास हला तो प्लस 27 मिनिट ऑलरेडी हे गला तो हम डिस्कवर प्रोटॉन तक माजे पढे क्लास एंड करी तो प्रोटॉन केमे डिस्कवर हला सेटा हम एबे पढिबा सेटा को हम पढि के क्लास को एंड करिबा आउ जो रेस्ट मैटर हला तक नेक्स्ट हला एबे हम पळेबा कोडे कोडे पळेबा पिला माने यार डिस्कवरी काम पळेबा हला ना गोटे काम करिया या रिगार्डिंग गोटे क्वेश्चन गोटे करे दिया तापर आगु हला गोटे क्वेश्चन करिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढिले तार रिगार्डिंग क्वेश्चन गोटे करके आसी मन करिया दै चलो गोटे क्वेश्चन करिया हला आउटे कांसेप्ट क्लियर पे मन क्वेश्चन एमिति दैस तुमको देला द वर्क फंक्शन ऑफ द वर्क फंक्शन द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल हला सोडियम मेटल इज 4.41 गुणन 10 टू द पावर -19 जूल ठीक अछि पहिला if a photon of wavelength if a photon of wavelength 300 nanometer हला are incident on the metal are incident on the metal then kinetic energy of emitted electron will be dash से पिलाने कहला हम पाखरे सोडियम मेटल अछि तार वर्क फंक्शन हला 4.41 into 10 to the -19 जूल ता माने कोन रे एतिक रे अधिक एनर्जी हम जदी सप्लाई करा ताहाले जाई इलेक्ट्रॉन भारी ठीक अछि पहिला हमें तापर कोन को जे फोटोन प्लान पकै छथि जो फोटोन वेवलेंथ केते रे 300 नैनोमीटर तेबे कहला एइटा पकेला परे सेटु कोन हला पिला माने कोन हला रे इलेक्ट्रॉन भारिला जो इलेक्ट्रॉन का भारले तार वेवलेंथ के भार करो मन ठीक अछि वेरी इजी क्वेश्चन कोन देइछ देखो वर्क फंक्शन देइछ w नॉट देइछ केते 4.41 गुणन 10 टू द पावर -19 जूल तो वेवलेंथ हमें पकै छथि तार वेवलेंथ केते जे लाइट रो लैम्बडा देइछ 300 नैनोमीटर ना लैम्बडा में केते 300 नैनोमीटर ताको हम लिखि परिया केते 300 10 टू द पावर -9 मीटर केते लिखिबा 3 into 10 to the power -7 मीटर लिखि परिबा बुझियलो 3 into 10 to the power -7 मीटर जदि हम एतिक जानि गले हम कोन पचारछि से पिलाने काइनेटिक एनर्जी पचारछि भाबो को फार्मूला पकेबा हमें जानिथिला हमें जतिक एनर्जी पिलाने दियंती से दीटा काम रे आसे
कौन फास्ट करे तार वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी बुझीगला आउ एठी कोन देइछ हमकु वेवलेंथ देइछ वेवलेंथ टर्म रे एनर्जी हम कोन लिखंतरी एसी बाय लैम्बडा तो वर्क फंक्शन देइछ डब्ल्यू नॉट लिखि दियो प्लस काइनेटिक एनर्जी बुझीगला तो काइनेटिक एनर्जी में केते हिजिबो ताले तो काइनेटिक एनर्जी हिजिबो हमर एसी बाय लैम्बडा माइनस डब्ल्यू नॉट बुझीगला ए वैल्यू बके बाहर करो ताले सेपडी लिखिबे एठी जरि म लिखिबे ताले काइनेटिक एनर्जी हबो हमर दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एसी एसी रो वैल्यू केते रे हमें एबे पकैथले केते पिलान तार वैल्यू 20 हमर 20 गुणन 10 टू 26 माइनस 26 केते थिला रे एसी रो वैल्यू गोटे मिनिट देख दूछ हां 20 into 10 to the minus 26 थिला एसी रो वैल्यू बुझि परछ ना एटा डायरेक्ट थिला पिलान त आउ लिखे दरकार नै हला डिवाइडेड बाय लैम्बडा लैम्बडा केते देइछ हमकु 300 नैनोमीटर ते पाइथला 3 into 10 to the power minus 7 बुझिहला माइनस वर्क फंक्शन केते देइछ रे वर्क फंक्शन देइछ हमकु 4.41 पुनः 10 to the power minus 19 एति देइछ हमकु 4.41 गुण 10 to the minus 19 एटा को हम एमिति लिखि परिबा दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एटा को 10 to the minus 7 को ऊपर नबा केते बरे 10 to the minus 9 20/3 गुणन 10 to the power minus 19 बुझा 20/3 गुणन 10 to the power minus 19 divided by 4.41 गुणन 10 to the power minus 19 एति हबो बुझि परलो ना हबने रे ना भूल कली किछ भूल किछ करिन मते लागु जे हे आसी बुझिगला त 20/3 जरि करिया केते हबो पिला माने 20/3 6.66 एटा हबो हमर 6.66 गुणन 10 to the power minus 19 minus 4.41 गुणन 10 to the power minus 19 एकु जरे माइनस करिवा 6.66 माइनस बस 67 नै जाओ पिला 6666 चली 6.67 नै जाओ एकु जरे हम लिखिया 6.67 minus 4.41 केते आसी पर भारी बा 2.26 केते ला 2.26 गुणन 10 to the power minus 19 जूल तो प्लान जो काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहरिला तार काइनेटिक एनर्जी केते होबो रे 2.26 गुणन 10 to the minus 19 जूल बुझियला बुझि परलो पिला माने त एई भळा क्वेश्चन आसीबो एई भळा क्वेश्चन जरि आसला तमे करि परिबो आहुरि भी हम बहुत सारा क्वेश्चन करिबा किंतु आजि नहे ताकू हमें आगु को धीरे धीरे करिबा ताकू हमें आगु को परिबा एबे ताकू हमें करिबा नाही एबे हमें पळे पळेया पिला माने हमें टिके न्यूट्रॉन को पाखु पळेया हला डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पिला माने आज पढेबी आज सेति पढि के हम एंड करिबा एबे जीव पढे में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अच्छा ताले जीवा कोडे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कोन कहिले रे तो केमिति पिला ने फास्ट हला न्यूट्रॉन डिस्कवर केमिति हला हला तो पिला ने हम जानते न्यूट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हेतला नै करे के डिस्कवर करथले न्यूट्रॉन को तमे जानि छ समझते म कहू नै के डिस्कवर करथले न्यूट्रॉन यू ऑल नोन तमे जानि छ तने हेटिंग म कहू नै एटी डायरेक्ट जाउ छ कोन हेतला देखो कहला पिला ने केमिति डिस्कवर हला कहला बेरिलियम हम जानि छ पिला माने कहला बेरिलियम ऑन बोmbardment विथ अल्फा रे will emit a particle with neutral in nature तो पिला माने जते बेला हमें कोन कले रे बेरिलियम कोन कोन कले अल्फा रे जते बेरिलियम ऊपर बाडैले तार जते बेला हम बेरिलियम न्यूक्लियस ऊपर बा बेरिलियम एटम ऊपर कोन कले अल्फा पार्टिकल हम बाडैले सेते बेला कोन हैला ता भितर न्यूट्रल पार्टिकल बाहरिले ता भितर न्यूट्रल पार्टिकल बाहरिला जार मास ता पिला ने काहा संगे समान थिले अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन मास संगे समान थिला आवश्यक जेते बेरिलियम न्यूक्लियस ऊपर कोन कले गोटे अल्फा पार्टिकल को थ्रो कले अल्फा पार्टिकल को बाडैले सेटा में कोन पाइले गोटे गोटे नुवा प्रकार एटम पाइले जार नेचर कोन थिला रे न्यूट्रल थिला हला जार नेचर कोन थिला पिला माने न्यूट्रल थिला हला नेचर न्यूट्रल थिला मास ता पाखा पाखी का संगे समान थिला रे मास ता प्रोटॉन मास संगे समान थिला सेई जो न्यूट्रल पार्टिकल हला सेटा कोन कहला पिला ने न्यूट्रॉन बोली कहला हला सेटा कहला न्यूट्रॉन तो कोन थिला तार जरे में लिखिबा इक्वेशन तो बेरिलियम थिला 49 ता सन काग बाडैले हीलियम को माने हीलियम डबल प्लस बाय 24 अल्फा पार्टिकल बाडैला पर कोन पाइले हम या पाइले एटा दिस इज द इक्वेशन हला एई जो जिंसडा पाइले दिस इज नोन एज न्यूट्रॉन एटा हमर कोन थिला रे न्यूट्रॉन थिला चार्ज केते पिला माने चार्ज थिला हमर 0 चार्ज थिला 0 मास का संगे समान थिला प्रोटॉन संगे नियरली समान थिला केते हेडा 1.67 गुणन 10 टू द पावर माइनस 28 दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रॉन के डिस्कवर करथिले लिखि दोजे तमे जानि छ तथापि कहि दोछ के जेम्स चाडविक ना जेम्स चाडविक प्लान डिस्कवर करथिले केबे करथिले 1932 रे पचारिबने तथापि जानता 1932 मसिया रे पिला माने से एठू डिस्कवर करथिले बुझि परबो हला तो एठी सरी गला न्यूट्रॉन रो डिस्कवरी ता पूर्व में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढि देले बहुत सारा कांसेप्ट में जानि देले जदि हमें जानि देला नेक्स्ट हमर अछि कोन पिला माने बोर्ड एटॉमिक मॉडल एटा पूरा गोटे क्लास बुझिबा हम बोर्ड एटॉमिक मॉडल तापर किछ क्वेश्चन करबा एटा पढिबा को नेक्स्ट क्लास ओके आज क्लास रे एतिकी
କ୍ଲାସ୍ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପାଠ ପଢ, ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।